जश्न मुबारक मौलूद को मनाए जज्बे सलाम रसूल परवरदिगार आलम दरगाह रब्बुल इज्जत أما دعاكم وتسألون الله شخصا الشعر الذي بذل اليوم نالا سرسي مالا دام محمد حسن جيكا जो लतीफ़ा उर्दू में होते हैं वो पंजाब वाले दिखाते हैं, बंदी में होते हैं शिर और कबूल और खरमान दिखाते हैं, यहाँ तो कोई होते ही नहीं। अलसेला मौलाना मिस करते रखे लोग रोज़ाना चिंको मोदी रोज़ाना लेकर चोन निकास सांप बेबार लापता कोस्टा नाज़े गोमोदी रोज़ाना वकील कोला जाता पे बेने इनसे लिखो बोला चोन कितने लज़रूर सोने का ही बढ़ाना सब बड़ो वरना हम निकाल तोड़ देगा हम अपने गुंजाइश के मुताबिक आपको दिया है, इससे तो नहीं हो सकते हैं। अच्छा ज़्यादा नहीं होते तो थोड़ी छोटी तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़ुहाहा अन्निकाह तोड़ाहा गोया तो परेशान होते शारगर नहीं गोया तो वैसे शारगर में जो परेशान सो कुछ लेते ते मौलाना जबर ये शेजे कौन अच्छा से तैयार इसी जो बराबर चिजार वो सुझबना क्या फिक्र मदद बोला चांद जमीन से नहीं हो जमीन ना निकाल पे आप खूबसूरत बोला चांद जमीन من نقول بنات بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها النكاح جوراها جشن ولاية أمير المؤمنين لشاسبين حد كان الجامل حد بيضو فدائل بيان بس أمير المؤمنين يعني ملك حمامي بايد بني عباس زمانينو بني أمية زمانينو تمام خزانون قامت هسه تمام محدثين قاملا مكاتب قاملا تمام مالو دولة من انجي زر ما يبقي مال من يبقى جاء علي خلاف حديث دالا علي معجزة ختم دالا علي فضيلة ختم دالا 1400 سال بني أمية بني عباس بي دول قامينو علي خلاف حديث بنسم أما 1400 سال دستم بني مربو علي معجزة چمپن فضیلت سرزوی ده سال فضیلت ناکام سیدی امیر المؤمنین فضیلت نه حقیر امسنا دیکھ بیان جیسے ہم کریں اما یتی محبت دشان شوکت بسید ولایت امیر المؤمنین این کو منعی بیانا نمالت شوسو ایران نیامود خط بین بین فریدی خدمت فضائلینو امیر المؤمنین فضائلینو دون لسفاشن سکاپو کسالنوش پیغمبر کسالنوش علی چهره انوار بلطایت و عبادت پیغمبری وما ينطق عن الهوى مصداق من زمانك فضائل علي كسالنوش علي چهره انحل طایت و عبادت İnşallah bende çünkü şikayet kurmuş. Peygamberle şikayet kurmuş. Ya Resulallah dedim abazar isimler kankattas. Ngam jala wanyepa abazar mala kankattas. Skacer abazar skacer jo. Peygamber khidmatla peşo. Ela abazar yani kankat bachata है बल्कि मारा नहीं हो रहा अरस या
رسول الله قسم بذات الله ما كان كاتبين اليوم كنت جابوا يا رسول الله يعني كسرني وسبا علي ضل تعلموا فضيلة يمتلي ما باز الله كما الناس جاءتهم كلك علي جعلهم كل شخص بمسجدينه فيق الله ما ديك استرون سيدنا كامور كان سيدنا علي محمدينه كل كان فوفو مالبتا مسجد يا رسول الله Yoksa kasar düşmanız. Yoksa kasar düşmanız. İnan uzat kılın, nalet tanımaya da tifacı batı. Zerba nişesi, Boran'ı çiğsi var ya. Dena, vazo nasihat bes bir bağla, matani kapcus. Gama dolar nektar bezetene koçide dindero katamava. Kom masahibler yazat, kom gama diyorlar yok. Kom memberine bağır bağırlar yaz. Majlisin gizli doktor döyüna, majlisin gizli doktor döyüna. Bağır bağır. Bana nenda çevirdiğiniz, benimle kasam ayı doktor nazar tansına. Godulu kamel kanamla. Amir al-Mu'minin fazayilini, Peygamberi kasar diyor. Cehre yani ona talip bu ibadet. Ama hadis-i nebevi kelimesin. Acaba raymet savar diyor. Ya Resulallah, Ali Ceylan'a du ibadet. Ama dene zamanı savmuyor. Ali dünyada kanı parda bezeslerine, Ali bağla onlara de muhabbetu, de faziletu, de sevabı talamet. Ayet doğru çıkarmışsın. Peygamberi keserim var. Ali çehreye tola ibadet. Ama Ali bağla, Ali ziyaret magokanla, sevap kabul. Ali ziyaret etmedi. Tarikhu için ya Resulallah keserim var. Ayyuhan nas, Ali samun yanna, çehre yani varlatu ibadet. Ayyuhan nas, eğer galib de yoluz esnarına, zikr Aliyyun ibadet. Ali samun yanna, Ali zikr ayet bana, çehre yani varlatu fazilet badana. Keserim var ya Resulallah. Dene borcu soğuk. Ali zikir geldi kapabandi. Ali zikir beni çok. Ali zikir kapabandi foto. Ya Resulallah, deva kallamaya çıra. Keselim mayas. Keselim mayas. Eğer Ali samine yanna, çehre yani vaylatu ibadet. Ali samine yanna, Ali zikir gayet bu ibadet. Eğer Ali zikir kapabandi bu lezeslerine, snigino Ali